Cuando comenzamos a ver una película, leer un libro, escuchar una buena historia, los primeros minutos son importantes, ¿verdad que sí? No nos dicen todo de inmediato cuando estamos haciendo eso, pero sí nos muestra qué tipo de historia se está desarrollando. Y nos invita a seguir adelante porque algo importante está por revelarse. So, when we begin watching like a movie, even reading a book or hearing a good story, the opening moments matter. They don't tell us everything right away, but they will show us what kind of story is unfolding, and it actually invites us to keep going because something important is about to be revealed. Y hermano, así es como comienza el Evangelio de Marco. And dear church, that's exactly how the Gospel of Mark begins. Marco abre su Evangelio dando una primera mirada a una historia que se está desarrollando. Una historia que responde a una de las preguntas más importantes que podemos hacernos. And you see, Mark opened his gospel by giving us an initial glimpse of a story that is unfolding before us. A story that answers one of the most important questions we can ever ask. Y esta es la pregunta. And this is the question. ¿Cómo se desarrolla el plan del rescate de Dios? And here's the question. How does God's rescue plan unfolds? Marco no comienza con largos antecedentes ni explicaciones extensas, hermanos. No, comienza con una declaración clara y directa. Él lo dice, el principio del Evangelio de Jesucristo. And you see, when we look at Mark does not begin with long background details or extended explanations. He begins with a clear and direct statement when we see on verse 1. The beginning of the gospel of Jesus Christ. Es como así Marco nos estaba diciendo, esto es lo que voy a estar escribiendo, este es el punto. And it's like if Mark is saying to us, hey, this is what I'm writing about. This is the point. So, al comenzar, hermanos, este año nuevo junto con mi iglesia, nuestro deseo es crecer en una cultura de discipulado. No queremos simplemente conocer más información, sino aprender a seguir a Jesús con fidelidad. Por eso encaminaremos juntos a través del Evangelio de Marco este año. And as we begin this new year together as a church, our desire is to grow in a culture of discipleship. Not merely gaining information, but learning faithfully and how to follow Jesus. And that is why we will walk together through the next year and a half through the Gospel of Mark. Y lo que veremos, hermano, es que Marco no escribe una biografía completa de Jesús, sino nos presenta el testimonio apostólico por medio de hechos poderosos que revelan quién es Jesús y nos conduce paso a paso hacia la cruz. And what we will see in Mark, in the book of Mark, he does not write as the story of Jesus as a biography or a biography of Jesus. Rather, he presents an apostolic testimony through the powerful events that reveal who Jesus truly is. That all of these events, they will lead us step by step towards the cross. Desde el inicio, Marco está dejando claro que el plan de rescate de Dios no es improvisado, sino que se desarrolla conforme a sus promesas y demanda una respuesta. And from the beginning, what we'll see is that this gospel that Mark is writing, this makes it clear that God's rescue plan is not improvised. What is showing that it will unfold according to His promises, God's promises, and it will demand a response. Eso nos lleva a la idea principal de este pasaje en esta tarde. And this will bring us to the main idea of our passage today. Y esta es la idea principal.
que Jesús, el Mesías prometido, enviado por Dios, y su venida demanda una respuesta de arrepentimiento y fe. And this is the main idea for our sermon today, and is that Jesus is the promised Messiah sent by God, and his coming demands a response of repentance and faith. Esta es la base del Evangelio de Marcos y el punto de partida para una vida de verdadero discipulado. And I see this as the foundation of the Gospel of Mark and the starting point of a life that is a true discipleship for us. Ahora vamos a ir a Marcos capítulo 1, del 1 al 15. Vamos a tener 4 puntos en esta tarde. We'll be at Mark chapter 1, verses 1 through 15, and we'll have 4 points for today's sermon. La primera es del 1 al 3, la promesa anunciada. El segundo será del verso 4 al 8, el Mesías preparado. Del 9 al 13, el Hijo confirmado. Y después, el número 4, del 14 al 15, el reino proclamado. So we'll see 4 points in today's sermon as we go through it. The first one will be from verses 1 through 3, the promise announced. Verses 4 through 8, the Messiah prepared. Verses 9 through 13, the Son confirmed. And then verses 14 to 15, finally, the kingdom proclaimed. Vamos a ver que cada uno de estos puntos nos van a ayudar a entender no solo quién es Jesús, sino cómo debemos responder a Él como sus discípulos. And what we'll see is that each of these points that we'll have today is going to help us understand not only who Jesus is, but also how we are called to respond to Him and as His disciples. Toda buena historia, ¿verdad?, comienza estableciendo su fundamento, hermanos. Marcos hace lo mismo. Antes de que Jesús hable o actúe, Marcos ancla todo en lo que Dios ya ha prometido en su palabra. And like every good story, right? Every good story begins by establishing a foundation. And what we're going to see is that Mark does the same thing here. That before Jesus speaks or acts, Mark anchors everything in what God has already promised in His Word. Nada de lo que veremos a continuación es accidental, hermanos. Todo forma parte del plan soberano de Dios. Comencemos entonces con el primer punto, que es que la promesa anunciada. So we'll see here that nothing that we're about to see is accidental. Everything is part of God's sovereign plan. So then, let us go ahead and begin with our first point, the promise announced. Vamos a leer del versículo 1 al 3. We're going to read from verses 1 to 3, and the English will be up on the screen as I read it in Spanish. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías. He aquí yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino, voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Amén. Marcos comienza su evangelio de una manera intencional, hermanos. La primera palabra que usa es principio, indicando que lo que sigue no es un evento aislado, sino el inicio de algo que Dios ha estado planeando desde hace mucho tiempo. And what we see here, Mark begins his gospel in a very intentional way. The first word he uses is the beginning, showing that what follows is not an isolated event, but the start of something God has been planning for a long time. Marco, cuando dice de nuevo evangelio, no se refiere simplemente a una buena noticia general. No, el mundo antiguo, hermanos, esta palabra se usaba para anunciar la llegada de un rey o la victoria decidida de una batalla. And when we look at Mark, continues to say, when he says the gospel, right, the beginning of the gospel, he is not referring to good news in a general sense.
Actually, in the ancient world, this word, the gospel, it was a word that was used to announce the arrival of a king or a decisive military victory. Marco está declarando aquí, hermanos, desde el inicio que lo que va a presentar es anuncio de la acción salvadora de Dios. And you see what we see here from the very beginning, Mark is declaring that what he is about to present is the announcement of God's saving action. Luego identifica claramente a Jesús como Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Esta no es una conclusión a la que Marco llega al final del libro, hermano. Es ¿cómo se llama? Es una afirmación con la que comienza. You see, and what he does, he clearly identified Jesus as Jesus Christ, the Messiah, the Son of God. And Mark right here, he is not taking a conclusion, right? He's not going all the way through the whole book to bring a conclusion about who Jesus is, but he's doing it right in the beginning. He's declaring that he is the Christ, he is the Messiah, he is the King. He begins with a declaration. El lector sabe desde el principio quién es Jesús, aunque los personajes dentro de la historia todavía no lo conocen. And what we see is that from the very beginning, the reader will know who Jesus is, even though the characters within the stories that we will see later on throughout the months, within this story, do not know him yet. Marco ancla esta afirmación en las Escrituras, hermanos. Al citar a Isaías y combinarlo con Malaquías, nos muestra que la venida de Jesús no es una sorpresa ni una improvisación. And what we see Mark does, Mark anchors his claim in Scripture. He's not just saying it just to say it. Actually, he is quoting Isaiah and combining also Malachi because he is showing that Jesus is not somebody that's coming by surprise or somebody that's doing oh my goodness, se me fue la palabra, or causing an improvisation on what he's trying to say. He's not improvising on what he is trying to communicate. Dios había prometido, hermanos, en Isaías y Malaquías, enviar un mensajero que prepararía el camino para su venida, la venida de Yahweh. Y vemos que en el Antiguo Testamento esta promesa hablan de la llegada de Yahweh mismo para salvar a quien, a su pueblo. You see, in Mark using this, he's saying that God has promised to send a messenger. And we see that in Isaiah and in Malachi, who will prepare the way for his coming, for God's coming, for Yahweh's coming. And we see this in the Old Testament, that these promises spoke of Yahweh, our God, that he himself is coming to save his people. Al aplicar estas palabras a Jesús, Marco está haciendo una afirmación profunda, hermanos. And by applying these words to Jesus, Mark makes a profound claim. Y es esto. Jesús es la manifestación de la salvación prometida por Dios. El camino que se prepara no es para un profeta más, sino para el Señor. And this is the claim that Mark is doing, that Jesus is the manifestation of the salvation God has promised. The way prepared is not for another prophet, but for the Lord himself. Y lo que implica esto, mis hermanos, es que la salvación no comienza con la iniciativa humana, sino con la promesa divina. Antes de que alguien se arrepienta, hermanos, antes de que Jesús predique, antes de que ocurra un milagro, Dios ya ha hablado. And what this implies is that salvation does not begin with human initiatives, but with a divine promise. That before anyone repents, before Jesus preaches, before any miracle takes place, God has already spoken. Marco quiere que entendamos que el discipulado comienza aquí, escuchando y confiando en lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo.
You see, and Mark wants us to understand that discipleship begins here. And it is by listening to and trusting that God has said about His Son. Ahora, para nosotros hoy, esto significa que nuestra fe no está construida sobre emociones, tradiciones o experiencias personales, sino sobre las promesas fieles de Dios que fue cumplida en Cristo. And see, for us today, this means that our faith is not built on emotions, traditions, or even personal experiences, but on the faithful promises of God that has been fulfilled in Christ. Si queremos crecer como discípulos, debemos comenzar donde Marcos comienza, es decir, confiando en lo que Dios ha revelado acerca de su Hijo. And if we want to grow as disciples, we must begin where Mark begins, and that is by trusting that of what God has revealed about His Son, that is Jesus. Ahora, pero si Dios ha anunciado su promesa desde hace tiempo, surge una pregunta natural, hermanos. ¿Cómo se prepara el pueblo para recibir el Mesías prometido? And so, if God announces His promise long ago, then the natural question arises here. How should the people prepare to receive the promised Messiah? Ahora Marcos nos muestra, ¿verdad?, que Dios no solo anuncia su plan, sino que también prepara a su pueblo para responder correctamente. Eso nos lleva a nuestro segundo punto en esta tarde, el Mesías preparado. And now what we see is Mark shows us that God not only announced His plan, but also He prepares His people to respond. And not just to respond, but to respond rightly before Him. And that brings us to the second point, which is the Messiah prepared. Vamos a leer del 4 al 8. We're going to go ahead and read verses 4 through 8. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río de Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestres. Y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme a desatar la correa de su sandalia. Yo los bautizaré a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Marco, aquí vemos que nos presenta ahora el mensajero prometido, de lo que hablaba Isaías y Malaquías. Juan aparece en el desierto, no en un templo, mis hermanos. Él aparece en el desierto y tampoco ni apareció en un centro religioso en Jerusalén. Y esto, hermanos, no es un detalle pequeño. And what we see here as we read the scripture, Mark now introduces us to the promised messenger, which is John, that was promised back in Isaiah and in Malachi. John appears in the wilderness, not in the temple or the religious center of Jerusalem. And that's curious, right? But this doesn't have this is not a minor detail. This is actually a major detail. En la historia de Israel, hermanos, allá en Éxodo, el desierto es el lugar donde Dios forma, confronta y prepara a su pueblo. Eso nos lleva a Éxodos, cuando salieron de Egipto. You know, in Israel history, the wilderness is the place where God forms, confronts, and prepares His people. And that brings us to the idea of when Israel came out of Egypt back in Exodus. Juan predica un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, dejándonos saber que la llegada del Mesías demandaba una preparación del corazón.
And what we see here is that John preaches a baptism of repentance for the forgiveness of sin, letting us know that the coming of the Messiah demands preparation of the heart. El arrepentimiento no es simplemente sentirse mal por el pecado, mis hermanos. Es un cambio de dirección y una confesión pública que reconoce nuestra necesidad de la gracia de Dios. And let me tell you, repentance is not just simply feeling bad about sin. No, it is a change of direction, a public confession that acknowledges our need for God's grace. La respuesta del pueblo fue masiva, dice la palabra, ¿verdad? Dice que Marcos dice que toda la región estaba llegando a Juan. Esto revela una expectativa espiritual real, hermanos, pero todavía incompleta. And what we see is that the response of the people was massive. Mark says that the whole region was coming to John. But this reveals a real spiritual expectation, but one that is still incomplete. El pueblo reconoce su pecado, pero aún espera a aquel que pueda hacer algo definitivo con el pecado. You see, the people recognize their sin, but they are still waiting for the one who can truly deal with it. Y es precisamente ahí donde entra Juan, hermanos. La descripción de Juan, su ropa y su dieta, lo identifica claramente como Elías. Eso así lo entendía el pueblo de Israel. El profeta prometido que se encuentra en Isaías 40 y en Malaquías 4. And that is precisely where John comes into the scene. John's description, like his clothing and his diet, clearly identify him as Elijah. That's what the children of Israel, the Israelites at that moment, were understanding. That he was a prophet. That he was like Elijah, the promised prophet in Isaiah 40 and Malachi 4. Marco no presenta a Juan como un personaje excéntrico, hermano, sino como el cumplimiento de las promesas proféticas. And Mark does not present John as a strange figure, but as the fulfillment of the prophetic promises. Ahora, sin embargo, el énfasis principal no está en Juan. Veremos claro en esto, sino en su humildad. Juan deja claro que él no es el centro. But even though, however, the main emphasis is not on John, as we see it in the verses, but on his humility, his posture. John makes it clear that he is not the center. Mira lo que él dice. Él dice, él bautiza con agua, pero el que viene después es más poderoso. Juan ni siquiera se considera digno de realizar la tarea más humilde de un siervo. You know, and we see this in the verse where he says that he baptized with water, but the one who comes after him is more powerful. And John does not even consider himself worthy to perform the lowest task of a servant. Su mensaje prepara al pueblo para mirar más allá que él, hacia el Mesías. You see, his message prepares the people to look far beyond him, and that is towards the Messiah. Este pasaje nos confronta con una verdad importante en nuestros días, hermanos. No podemos recibir a Jesús sin arrepentimiento. El discipulado no comienza con actividades religiosas, sino con un corazón humilde que conoce sus pecados y su necesidad a Dios. You see, this passage confronts us with an important truth in our lives. You see, we cannot receive Jesus without repentance. Discipleship does not begin with religious activities, but with a humble heart, my dear friends. A heart that recognizes its sin and its need for God. Para algunos esto significa dejar de ver a Jesús como una ayuda adicional y reconocerlo como el único Salvador. And for some, this may mean stopping the habit of seeing Jesus as an added help in their lives
and recognizing Jesus, recognizing Him as the only Savior for their lives. Para otros, incluso dentro de la iglesia, hermano, significa volver a una postura de arrepentimiento continuo, dejando el orgullo, la autosuficiencia o hasta una religión vacía en nuestras vidas. And for others, even within the church, it means returning to a posture of ongoing repentance, like leaving behind pride, self-reliance, or even empty religion in our lives. Dios prepara a su pueblo, hermano, llamándolo al arrepentimiento antes de revelar plenamente a su Hijo. And God prepares His people by calling them to repentance before fully revealing His Son. El mensaje de Juan prepara el camino, pero Juan no puede transformar el corazón, hermanos. Él puede usar agua, sí, pero no puede dar vida o una vida nueva. You see, John's message prepares the way, amen, but John cannot transform the heart. All he can do is use water and baptize, but he cannot give new life. Pero el que viene después de él, hermano, sí puede. Jesús es el único que bautiza en el Espíritu Santo, el único que puede perdonar pecados y dar un corazón nuevo. And you see, there's a but. But the one who comes after him, he can. You see, Jesus is the only one who can baptize with the Holy Spirit, the only one who can forgive sins and give a new heart. Hermano, el arrepentimiento no es el fin del camino. Es la puerta que nos conduce a Cristo. You see, repentance is not the end of the road, my dear friends. It is the doorway that leads us to Christ. Si el pueblo ha sido llamado a arrepentimiento y el Mesías ha sido anunciado como alguien mayor que Juan, surge otra pregunta, hermano, clave. ¿Cómo sabemos que Jesús es verdaderamente ese Mesías prometido? So now, if the people have been called to repentance and the Messiah have been announced as greater than John, here's another key question that arises. How do we know that Jesus is truly the promised Messiah? Marco no deja esta pregunta sin respuesta, hermanos. Él nos muestra que Dios mismo, ¿verdad?, confirma la identidad de su Hijo. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto en esta tarde, el Hijo confirmado. And what we see is that Mark does not leave the question unanswered. He actually shows us that God Himself confirms the identity of His Son. And that what that does is brings us to our third point this afternoon, the Son confirmed. Vamos a leer el versículo del 9 al 13. We're going to read verses 9 through 13. Sucedió que en aquellos días Jesús vino a Nazaret, de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente, al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vio una voz del cielo una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Aquí vemos que Marco presenta ahora a Jesús entrando públicamente en una escena mediante un acto de obediencia, hermanos. Jesús viene desde Nazaret y se somete al bautismo de Juan, identificándose como un pueblo que confiesa sus pecados. And what we see here, as we read from verses 9 through 13, Mark now presents Jesus entering the public scene through an act of obedience. We see that Jesus comes from Nazareth and submits to John's baptism, identifying with a people who are confessing their sins. Aunque él mismo no tiene pecado, hermanos. Tenemos que entender esto muy bien.
Este bautismo no es para arrepentimiento personal de Cristo, sino era una expresión de obediencia y de identificación con ellos a quienes vino a salvar. La referencia que yo tengo aquí es bastante, hermano, y no lo podemos dar en el día de hoy, pero está en Hebreos, 2 de Corintios, 1 de Pedro, Mateos, Isaías y Lucas. And what I just said is that although Jesus, he himself had no sin, and we have to understand this very clearly through the scriptures, this baptism is not for personal repentance for Christ, but an expression of obedience and an identification with those, or identifying with those who he came to save. And we have a lot of references on this, which we will not do at this moment, but we see this in Hebrews, we see this in 2 Corinthians, we see this on 1 Peter, Matthew, and even in Isaiah or in the book of Luke. Hermano, a salir de las aguas, Marco describe una revelación clara y poderosa. Mira lo que él dice. Los cielos se abren, el Espíritu desciende sobre Jesús y la voz del Padre declara que tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. And as he comes up out of the water, look what Mark actually says, or actually is describing this clear and powerful revelation. He says that the heavens opened, the Spirit descends on Jesus, and the Father's voice declares, you are my beloved Son, in you I am well pleased. Antes de que Jesús realice milagros o proclame el reino, hermanos, Dios mismo confirma quién es Él. La identidad de Jesús no se gana por sus obras, hermanos, sino que fue afirmada por el Padre. And you see, before Jesus performs any miracles or proclaims the kingdom, God himself confirms who he is. What he's saying that Jesus' identity is not earned by his words. It is affirmed by his Father. Y mira lo que dice, que enseguida después, el mismo Espíritu que descendió sobre Jesús lo impulsa al desierto. Marcos no presenta esto como un accidente, sino como parte del plan de Dios. And what we see in the next verse, he says that immediately afterwards, the same Spirit who descended on Jesus drives him into the wilderness. And what we see here, that Mark does not present this as an accident, but as part of God's plan. Si vemos el versículo 13, we look at verse 13. Mira lo que dice allí. Allí dice que Jesús permanece 40 días siendo tentado por Satanás. Y Marco no nos da detalles de la tentación, ¿verdad que no? Pero sí nos muestra el resultado, que Jesús permanece en el camino de obediencia que el Padre le ha trazado. And what we see in verse 13 is that here we see Jesus remains for 40 nights, and 40 days and 40 nights, being tempted by Satan. Now, Mark gives us no details of this temptation here, but he shows us the result, which is that Jesus remains on the path of obedience set by the Father. Donde Israel fue probado en el desierto y falló, hermanos, allá en Éxodos, Jesús permanece fiel como el Hijo obediente. Marco no enfatiza el conflicto, sino el hecho que Jesús sale del desierto sin haber fallado. And let me tell you, where Israel was tested in the wilderness and failed, and we see that in Exodus, Jesus remained faithful as the obedient Son. You see, Mark does not emphasize the conflict, but the fact that Jesus comes out of the wilderness without failure. Y es aquí donde la mención de las tierras y el servicio de los ángeles subraya dos realidades al mismo tiempo, hermanos. Y es que hay peligro real, pero también lo es el cuidado soberano de Dios sobre su Hijo. And in these verses, you'll see that there's a mention of wild animals, but also the ministry of angels. And what this highlights, it highlights two realities at once. The first one is that there's real danger. The danger is real.
but also that God's sovereign care is over His Son. Jesús no está fuera del sufrimiento, eso es lo que quiere decir, pero tampoco está fuera de la protección del Padre. And what we see here is that Jesus is not outside of suffering, but neither is He outside of the Father's protection. Este pasaje, ¿verdad?, nos enseña que la identidad precede a la misión. Jesús no obedece para ser llamado hijo. Obedece porque ya ha sido afirmado como hijo para nosotros como discípulos. Esto es fundamental, hermanos. You see, this passage teaches us that identity precedes mission. Jesus does not obey in order to be called the Son. No. He obeys because He has already been affirmed as the Son. And let me tell you, for us as His disciples, this is foundational. No vivimos en obediencia para ganar la aprobación de Dios, sino porque en Cristo ya hemos sido aceptados. And we don't live in obedience to earn God's approval, my dear friends, but because in Christ we have already been accepted. También aprendemos que ser guiado por el Espíritu no significa una vida sin pruebas, hermanos. And also we learn from this that being led by the Spirit does not mean a life without trials. Vemos que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. De la misma manera, ¿verdad? Él caminó de la misma manera, el camino del discipulado incluye momentos de pruebas que Dios usa para formar nuestra fe y profundizar nuestra dependencia en Él. And what we see here, that the Spirit that led Jesus into the wilderness, in the same way, the path of discipleship includes the season of testing that God uses to shape what? Our faith and deepen our dependence on Him. Si Jesús ha sido anunciado, hermanos, preparado y confirmado como el Hijo de Dios, queda la pregunta final. ¿Qué proclama ahora este Hijo confirmado? So if Jesus had been announced, prepared, and confirmed as the Son of God, one final question remains in this passage. What does this confirmed Son now proclaims? Marcos nos muestra que Jesús sale del desierto proclamando un mensaje, hermano, que marca el inicio de una nueva realidad. Y eso nos lleva a nuestro cuarto punto, el reino proclamado. And now what we see is that Mark shows us that Jesus comes out of the wilderness, proclaiming a message that marks the beginning of a new reality for us. And that brings us to our fourth point, our final point, the kingdom proclaimed. Vamos a leer el versículo 14 y 15. Let us read verses 14 and 15. Mira lo que dice. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Amén. Hermanos, aquí Marcos llega al clímax del pasaje. Después de la promesa anunciada, ¿verdad?, del pueblo preparado y del Hijo confirmado, Jesús mismo proclama el mensaje central de todo el Evangelio. And here what we see, Mark reaches the climax of this passage. After the promise announced, the people prepared, and the Son confirmed, now we see that Jesus Himself proclaims the central message of the entire gospel. Marcos señala que esto ocurre después del encarcelamiento de Juan. El mensajero que preparó el camino ahora se hace a un lado y Jesús toma el centro. La voz que anunciaba ahora está al lado de paso y la voz ahora está la voz del Mesías hacia adelante, el centro, la voz de Dios. And what we see here that Mark
knows that this happened after John's imprisonment. The messenger who prepared the way now steps aside. And Jesus takes the center stage, meaning that the announcing voice is now to the side and now gives way to the voice of the Messiah, the voice of God. Jesús no comienza con milagros ni señales espectaculares, sino con una proclamación. Y Marco lo llama el Evangelio de Dios. Eso lo vemos ahí en el versículo 14. El Evangelio de Dios. And what we see here is that Jesus does not begin with miracles or spectacular signs like many people would love to believe, but with the proclamation. And what Mark says, he says, this is the gospel of God. We see this in verse 14. No es una opinión religiosa, hermano, es una invitación, ni una invitación opcional. Es un anuncio divino con autoridad. And let me tell you, this is not a religious opinion or an optional invitation for us. It is a divine announcement with authority. Mira lo que dice el versículo 15. Look at verse 15. El contenido del mensaje es claro y conciso, hermanos. And let me tell you, when we look at verse 15, the content of the message is clear and concise. Y aquí hay tres claves, tres cosas. There's three things right here, three key things that I want to show. Primero, él dice, el tiempo se ha cumplido. Jesús hablando. Quiere decir que el momento señalado por Dios ha llegado. La espera ha terminado. La promesa del Antiguo Testamento está entrando en su cumplimiento. So the first point, the first highlight that I want to do on this particular verse, verse 15, the first thing is that Jesus says, the time is fulfilled. Was meaning that God's appointed moment has arrived. The waiting is over. The promise of the Old Testament are now coming to fulfillment. El reino de Dios ya no es solo una promesa futura, hermanos. Ha llegado en la persona de Jesús y donde Jesús está, dice que el reino está presente. And what this means is that God's kingdom is no longer only a future hope. No, it has come in the person of Jesus Christ, and wherever Jesus is, this is what it's implying, the kingdom is present. El tercero, yo creo que eso fue el segundo, mi hermano, y lo pasé rapidito. Pero el tercero dice, arrepiéntase y crea en el Evangelio. Quiere decir que este anuncio demanda una respuesta, hermanos. And the last thing he says, and I think I went point number 2 very quickly, and I didn't point it out. But the third thing he says is that repent and believe in the gospel. This announcement, dear friends, demands a response. Hermano, el arrepentimiento implica un cambio de dirección. La fe implica confiar plenamente en las buenas noticias que Dios proclama por medio de Jesús. Let me tell you, repentance involves a change of direction, a change of mind in the way that you live. Faith involves fully trusting the good news that God proclaimed through His Son. Para Marco, este mensaje define todo lo que Jesús hará después. Sus acciones dan forma y contenido a este anuncio. And for Mark, this message defines everything Jesus does next. In the next couple of chapters, we're going to start seeing this. That Jesus' action gives shape and meaning to this announcement. El Evangelio no es solo información, de nuevo, hermanos, acerca de Dios, sino que es un llamado. Jesús no solo revela que el reino ha llegado. No, Él llama a las personas a arrepentirse y creer. And let me tell you, dear friends, the gospel is not merely information about God. It is a call. You see, Jesus not only reveals that the kingdom has arrived, but He calls people to repent and believe.
El arrepentimiento y la fe, ¿verdad?, no son dos respuestas separadas, sino son dos aspectos de una misma respuesta. Nos apartamos del pecado y confiamos en Jesús como las buenas noticias de salvación. Eso es lo que significa. You see, repentance and faith are not two separate responses, but two aspects of one response. Meaning that we turn from sin and trust in Jesus as the good news of salvation. Para los que no creen, hermanos, este texto deja algo claro. Que el reino de Dios ya ha llegado en Jesús. Su llamado no es primero a mejorar la vida, sino a arrepentirse y creer hoy. La invitación sigue abierta con urgencia y misericordia en este día. And let me tell you, for non-believers, people that are struggling to believe in Christ or are not following Christ, this text makes something very clear. The kingdom of God has already come in Jesus. His call is not first to improve your life or to improve any life, but is it to repent and believe. To repent and believe today. And let me tell you, the invitation remains open with urgency and mercy. Para los creyentes, para los que le siguen a Cristo, este pasaje nos recuerda que el discipulado comienza y continúa con arrepentimiento y fe. Y lo que quiero decir es que no dejamos atrás el arrepentimiento después de la conversión, sino que vivimos una vida marcada por volver continuamente al Evangelio bajo el reino de Cristo. And let me tell you, for believers, this passage reminds us that discipleship begins and continues with repentance and faith. And what I'm trying to say here is that we do not leave repentance behind after conversion. No, but live a life marked by continually returning to the gospel under the reign of Christ. Y voy a concluir con estos pensamientos, hermano, estos últimos pensamientos. And I'm going to conclude with this few thoughts. Hoy nos hicimos una pregunta sencilla pero profunda en el principio. ¿Cómo se desarrolla el plan de rescate de Dios? And today we have asked a simple but profound question right in the beginning. How does God's rescue plan unfolds? Marco nos ha mostrado que Dios actúa con propósito y claridad, ¿verdad, hermanos? And what we see is that Mark has shown us that God acts with purpose and clarity. Primero anunció su promesa, la salvación comienza con lo que Dios ha dicho, no con lo que nosotros hacemos. And the first thing that we saw was that he announced his promise, meaning that salvation begins with what God has said, not with what we do. Luego preparó a su pueblo, llamándolo al arrepentimiento y a corazones humildes. And then what he does next, he prepares his people, calling them to repentance and humble hearts. Después confirmó a su Hijo en el bautismo, declarando que Jesús es el Hijo amado, fiel y obediente. And after that, we saw that he confirmed his Son at his baptism, declaring that Jesus is the beloved, faithful, and obedient Son. Y finalmente, proclamó su reino, anunciando que el tiempo se ha cumplido y que el reino ha llegado. And then finally, he proclaimed his kingdom, announcing that the time has been fulfilled and that the kingdom has arrived. Todo esto nos lleva a una verdad central. And let me tell you, all this leads us to one central truth. Y esta es: Jesús es el Mesías prometido, enviado por Dios, y su venida demanda una respuesta de arrepentimiento y fe. And let me tell you, this is the central truth of this. That Jesus is the promised Messiah sent by God, and his coming demands a response of repentance and faith.
Hermanos, Dios ya ha hablado en su Hijo. Y la pregunta ahora es, ¿cómo respondemos nosotros? And let me tell you, God has already spoken through His Son, in His Son. So the question now remains, how are we to respond? Para algunos, ¿verdad?, esta respuesta comienza hoy por primera vez, confiando en Jesús como la buena noticia de salvación. And maybe for some, that response begins today. Maybe for the first time by trusting Jesus as the good news of salvation. A lo mejor para otros significa volver al centro del discipulado. Una vida marcada por el arrepentimiento continuo, fe sincera y obediencia bajo el reinado de Cristo. And maybe for others, it means that returning to the center of discipleship in their lives, a life marked by ongoing repentance, maybe sincere faith, and maybe obedience under the reign of Christ. Hermanos, al caminar este año por el Evangelio de Marcos, veremos a Jesús servir, sufrir y entregar su vida por nosotros. Pero todo comienza aquí. Ver quién es Jesús y responder a su llamado. And let me tell you, as we walk through the Gospel of Mark this year, we will see Jesus serve, suffer, and give His life for us. But it all begins here, my dear friends, seeing who Jesus is and responding to His call. Y termino con esto. Que Dios nos conceda como iglesia no solo escuchar el Evangelio, sino creerlo, vivirlo y caminar juntos como discípulos del siervo rey que reina. And I'll finish with this, that may God grant us as a church not only to hear the gospel, but to believe it, to live it, and walk together as disciples of the servant King who reigns. Oremos. Let us pray at this moment.